Ay, ito nga. Dito pala kayo? Nandito kayo? Ay. At mall. Mall Mo. Mo. Nasaan daw kayo? Mo. Saan yung gulong? Nasaan daw yung globe? De. Doon. Doon na tara. Ganda. Punta tayo doon sa ano daw? Kay Betchoy, nakangiti. Moa. Inom ka? Mea. Moa. Umiikot siya pag nahanginan. I know, right? Ayun na yung Wendy's ni Betchoy. There's your Wendy's. A bad sandwich. Sino? Oh, they don't have it. Wendy's. Wendy's. They don't have a sandwich. Ayun ka makainin. Kapag kumain dito yan, hindi nakakain mo yan. Dahil. Tungang. Betchoy. Tindi. Gagel. Wow, punta ka tanghali. Oo. Naginasal kayo ba? Saan na ba? Ayun na yung may ilaw. Hanapin natin. Doon mo, dati mo. MOA Arena. Ayun. Ayan na, Mall of Asia. Wow. It's the moon. Wow. Ayun, umiikot. Oh, we have to go up there. Do you want massage? Akyat. Down the pressure point, that's my point. Don't cry. Oh, wait. We have to go up there. Akyat tayo. Tara yun, akyatan. Yeah. Tara. Akyat. Ayun, akyatan. Doon. Nagpas na tayo. Ayun, akyatan, no? Doon, no? Oo. Bawal yata tumawid, be. Bawal na magtawid yan. Bawal tumawid, nakamamatay. Nakamamatay. Kasi Kasi gabi. kaya namatay kagabi. Ay. Di.